बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो मेरे बहन भाई जो मुझे देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। चलिए गाइस, आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रखा। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बड़े साइज़ की कटी हुई टमाटर, 2 बड़े साइज़ की प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 जवे लहसुन के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 पाव मटन है हमारे पास, इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब गाइस 10 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। 1 पाव मैंने मटन लिया है गाइस, आधा किलो मैंने शलजम लिए हैं। शलजमों को मैंने काट कर बारीक पीसेस में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और उनका पानी निकाल कर फिर इसमें ऐड करेंगे। 10 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे ताकि मटन हमारा गल जाए। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गाइस, अब हम दूसरी साइड पर 2 गिलास पानी में आधा किलो हमारी शलजम है, इनको बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 से 25 मिनट तक शलजमों को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इनका पानी निकाल कर फिर हम इनको मटन के अंदर ऐड करेंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। वेलकम बैक गाइस आफ्टर 10 मिनट्स। चलिए चेक करते हैं। माशाल्लाह से गाइस देखिए, मटन जो हमारा है वो गल चुका है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बड़ा चम्मच इसमें घी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि ये जो इसके अंदर पानी थोड़ा सा बाकी था वो अच्छे से खुश्क हो जाए और सालन की भुनाई हमारी अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह से गाइस देखिए, मसाले की तकरीबन हमारी भुनाई हो चुकी है। ग्रेवी मसाला तैयार हो चुका है। मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और मसाले की भुनाई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। गाइस माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल चुका है। मसाला देखें माशाल्लाह से गाइस दानेदार तैयार हो चुका है। गाइस इसमें हम 3 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और आधा बड़ा टुकड़ा बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आधा बड़ा टुकड़ा अदरक का और 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल की हमने। यहाँ पर 3 चम्मच हमारे पास दही के हैं, इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर हम शलजम ऐड करेंगे। गाइस हंडिया की भुनाई जितनी हमारी
اچھی ہوگی کھانا ہمارا اتنا ہی لذیذ تیار ہوگا۔ گائز میں نے اس میں نارمل مسالہ جات ایڈ کیے ہیں، آپ حسب ذائقہ مسالہ جات استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے اندر شلجم ایڈ کرتے ہیں۔ لیجیے گائز گوشت کی بنائی ہماری ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اندر آدھا کلو شلجم جو میں نے کاٹ کر بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اب اس میں ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شلجموں کو 10 منٹ کے لیے میں نے اچھے سے بوائل کر کے ان کا پانی نکال دیا ہے۔ گائز ہمیں انہیں زیادہ نہیں گلانا، بس جسٹ 10 منٹ کے لیے بوائل کر کے ان کا پانی نکالنا ہے۔ باقی جو ہے 50 منٹ جو اس کی گلائی ہے مسالے کے ساتھ ہمیں کرنی۔ جی گائز 10 منٹ تک ہم نے شلجموں کی بھونائی کر لی ہے۔ اب ہم اس کو میش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شلجم ہمارے ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں۔ گائز اب ہم شلجموں کو اچھے سے میش کریں گے۔ لیجیے گائز شلجم جو ہے ان کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ گائز دیکھیے شلجم ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں۔ جو 50% اس کا کچا پن تھا وہ بالکل ریڈی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے ایک دم ملائی جیسے ہے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے لک۔ لیجیے گائز ماشاءاللہ سے سالن ہمارا ریڈی ہے۔ گائز اس کے اندر اب ہم 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اس میں شامل کریں گے۔ گارنش کے لیے اب ہم اس کے اوپر دھنیا پھیلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجیے گائز ماشاءاللہ سے سالن ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجیے گائز یہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجیے گائز یہ ہمارے ماشاءاللہ سے شلجم گوشت کی فائنل لک ہے۔ گائز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔